Salut tout le monde. Vous savez, en général, هادوك الناس ديال là-bas ديما كيقولوا لي écoute كازورون طلعتينا في قبلة. ديما نهار كله انت حاط علينا وبارك. واش باغي تقلب على الفتنة؟ واش زعما شنو باغي ترجعنا حنا الضحكة ولا شنو؟ ما عندك ما يدار. Voilà, en général, c'est ce qu'ils disent. Comme quoi, j'invente, je dis n'importe quoi, je parle que pour parler, ou bien jamais j'arriverai à mes fins. بحال زعما j'ai un but bien précis. Parce que, vous savez, dans leur tête, ils ont l'impression que quand je fais ces vidéos, c'est باش زعما نربيهم، باش نبين لهم بأن خصهم يديروا معقلهم. Alors qu'en fait, moi, ce genre de vidéo, c'est pas pour eux. C'est justement pour prévenir mes compatriotes. Faites attention, vous avez des gens qui habitent à côté de chez vous et qui ont un grain. Un grain. Vous savez, ils ont été formatés par l'équipe de Bukharoba depuis les années 60 et ils sont restés coincés dans les années 60. Vous leur parlez Internet, eux, ils vous parlent de la parabole, par exemple. Vous parlez de télé en couleur, ils vous parlent de télé en noir et blanc. Vous parlez de voiture électrique, ils vous parlent de voiture à charbon. Ouzid. Ils sont bloqués. Alors, cette fois-ci, je me suis dit, bon, je vais faire un truc. Ils vont dire, ok, maintenant on te croit Kazoran. Je dis bien, parce qu'on a arbe m'a dit, quoi que je dise, j'ai tort. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Dans cette vidéo, je vais montrer des gens de là-bas qui parlent des gens de là-bas. Comme ça, on me dira pas, c'est toi qui dis ça, tu dis n'importe quoi, et katrakbak. Alors, écoutez bien, on va bientôt démarrer cette vidéo, tout de suite, avec ce premier personnage. السلام عليكم. الشعب الجزائري ما عندوش عقل في راسو قسما بالله. قال لك راهم دايرين تبهديل في قطر، يبيعوا ما على باليش في العلامات ولا شنو، ولا بوليس تجري موراهم، غير تبهديل. الشعب ولا قهوي كاع، الشعب كاع قهوي كاع، حق ربي. قال لك غير تبهديل اللي دايرينو يعلم به غير ربي. وكي تهدر ويوجع قلبك يجيوك في لي كومونتير كاع يسبوك. يا القهوي، يا الشعب القهوي، راكم رجعتونا اضحوكه في العالم، على بها رانا نهضروا، ما قدرناش نسكتوا. الشعب الجزائري ما عندوش في راسو مخ، سما واش عنده في راسو. بغيتي نعاونك نقول لك شنو كاين في راسهم؟ اوكي، اذا ما عرفتيش انا نعاونك. انا المروكي غنقول لك شنو هذوك لي جون دلابا عندهم. عندي واحد خينا هو اللي غادي يعاوني الصراحه. هو هاد الايامات راه ديما معايا، عزيز عليا بزاف، راك وليتو دابا عرفتوه شكون هو. هاد خينا هذا فرانشمون الله يعمرها دار. كون كيكون عندي شي مشاكل وبغيت نفهم شنو واقع ليه كنسول هاد السيد هذا. اي واحد عنده شي سؤال يصيفط لي ميساج غنسولو وغادي يجاوبكم. بون، دابا السؤال ديال السيد قالنا ما عرفتهمش شنو في مخهم، ياك شنو كاين في الدماغ ديالهم. Alors, je vais lui demander, tout simplement en ouvrant son crâne. C'est simple. Il n'y a rien. Il n'y a rien dans leur crâne. Donc, cher ami, انت اللي راك زعفان ومقلق على ولاد عمامك، ما بلا ما تقلق. تهضر مع واحد اللي مخو خاوي بلا ما تصدى راسك، خليها على خاطرو. Alors, puisqu'on parle justement de الراس القاصح والراس الخاوي, vous rappelez cette histoire ديال لي مايو ديال الزليج؟ وعقلتو كنت كنقول لكم انايا j'adorerais voir tous les gens de là-bas porter ce maillot. ياك. Et en plus, le plus qui ferait plaisir, c'est de voir l'équipe des Fennecs porter ce maillot en tant que tenue numéro 1. Mais si une tenue, donc numéro 1, numéro 1. Enfin bref, فهمتي واش بغيت نقول زعما لا بريمير لا بريمورديال لا. عرفتي مع هاد الناس هادو الفرنساويه كتلف ليا. ديجا انا عندي العربيه على السبه والفرنساويه حتى هي كيوضروها ليا. انا ما عليناش. المهم هذيك التونيو الرئيسيه اللي كيلبسوها داك البيض الخضر ما بغيتهمش يلبسوها، بغيتهم يلبسوا توني ديال الزليج المغربي بيان سور. علاش؟ Je l'ai toujours dit auparavant,
بغيتهم منين يلبسوها الناس يضحكوا عليهم هادوما لي كوبيور هادوما لي كوبيور دونك انا كنشجعهم باش يلبسوا ديك التوني. Alors j'ai l'impression qu'ils m'ont écouté. Alors pas l'équipe des Fennecs bien sûr, mais les fans d'Elhom m'ont écouté. Et là ça pullule de partout. Tout le monde porte le maillot du Zlige marocain. Et comme ils n'écoutent pas parce que Rassoul Khaoui, voilà ce qui s'est passé. Coup de tonnerre. Alors que des Algériens étaient présents au stade d'Al-Bayt pour le match Maroc-Croatie, ces derniers se sont vus refuser l'accès à l'enceinte qatari. Eh oui. Je vous l'avais dit que Nasra yidhakou alaykoum, n'est-ce pas? Ben voilà, ça, ce n'est que le début. D'ailleurs, je vais vous montrer le détail de comment ça s'est passé. ورنوري لكم التكالخ justement avec le mokh al-Khaoui. Et là, j'ai trouvé un spécimen. Un super spécimen. Enfin, écoutez bien ce que cette personne va dire. Je ne vais pas dire un mot, sinon on va... Enfin, vous savez très bien. Il vaut mieux que ce soit une des leurs, parce que c'est une femme. Eh oui, priorité aux femmes. C'est une des leurs qui va dire ce que moi, j'aimerais dire tout haut. Regardez bien. Avec comme il y a un mois, je savais même pas c'était quoi le Zlige. Avec comme il y a un mois, je savais même pas c'était quoi le Zlige. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? قالت لك زليج مغربي زعما maghrébin. Ouais, زعما بغاتروش التعادل زعما ce n'est ni aux Marocains, ni aux gens de là-bas, ni aux Touansa, mais c'est plutôt un zlij maghrébin. Et juste après, elle vous dit il y a un mois, je savais même pas ce que c'était un zlij. Excuse-moi? Il y a un mois, tu savais même pas ce que c'était qu'un zlij? Mais si tu savais même pas ce que c'était qu'un zlij, ça veut dire justement que tu l'as jamais vu dans ton pays? Non? Non mais réveillez-vous. Mais réveillez-vous. Vous avez un crâne comme celui-là, non? Au moins Hada y pense. Mais vous ne pensez pas ou quoi? Tu viens de dire que Zlij était soi-disant maghrébin, et maintenant tu dis que il y a un mois de ça, je ne savais même pas l'existence du Zlij. Et en vrai de vrai, تعرفوني وتعرفوا رايي على هاد العفايس التافهين que ce soit le Maghreb, Tunis ولا تنساوش بلي avant il y avait pas de frontières. Pas de frontières. Avant, il n'y avait pas de frontières sur le Maghreb. Ah bon. Demandez aux Ottomans pendant 4 siècles s'il n'y avait pas de frontières. Et demandez à votre maman Frassa, s'il n'y avait pas de frontières pendant 1 siècle et demi. Alors, demandez à ces deux puissances qui vous ont... Et je finis par la phrase. Si les frontières n'existaient pas depuis plus de 550 ans. Ouais, je pense que vous avez perdu la tête. Donc c'est normal que la culture تكون كيف كيف. Voilà. بحال بحال كيما نقولوا. Ah oui. Maintenant, nous avons la même culture, c'est ça? Ok. Donc même s'il y avait des frontières pendant 550 ans, nous avons la même frontière. Bon. Alors, écoutez, vous savez comment je suis. Moi, je suis sympa. Je vais la laisser encore causer pour voir... moi, je serai très d'année ou là là. Alors, écoutez bien. Mais avant d'écouter, attachez vos ceintures. Parce que vous allez tomber des nues. Désolé. Mais c'est ainsi. Avec les gens de là-bas, on risque de perdre la tête. Et bien sûr que راني حنشجع المغرب ولا لا نشجع لا كرواسي واقيلا. Et bien sûr que راني حنشجع المغرب ولا لا نشجع لا كرواسي واقيلا. Et bien sûr que راني حنشجع المغرب ولا لا نشجع لا كرواسي واقيلا. واش سمعتوها شو قالت ولا ما سمعتوهاش؟ ياك قالتها ياك؟ قالت اما غادي نشجع المغرب ولا غنشجع لا كرواسي. جونغ زعما elle est cool. مرة تشجع المروك مرة تشجع كرواتيا parce que elle aime le monde. Même si le Maroc fait partie du Maghreb, mais la Croatie est en Madrid. Alors, elle porte un maillot de le Maghreb parce que pour elle, Zlij c'est maghrébin, mais j'encourage la Croatie. Enfin, je sais pas, c'est... En tout cas, après que ça reste un jeu, ça reste le foot, on est là pour s'amuser. Et voilà. Elle est adorable, cette bonne femme. Je l'adore.
دخلت لي في قلبي. Franchement, les Marocains بردوا شي شوية. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Ce n'est qu'un jeu. Hein? On fait ce qu'on veut, on est là pour s'amuser. تشجع المروك ولا تشجع كرواتيا. Qu'est-ce qu'on a à foutre? On est là pour rigoler. D'ailleurs, pour te montrer comme qu'on est là pour rigoler, eh ben, je vais porter un maillot d'Azlige, وغنجلس قدامك, وغنهز الراية ديال لابا, ونشجع كرواتيا قدامك, وكون ما يتماركا شي بيت, ندير لك كريبي كريبي كريبي, وانت ما تدويش باسكو خصك انت تكون عندك قشابة واسعة. بحال هي قشابتها واسعة. Elle est cool. لابسة ماما مايو تاع المغرب. بون كنت داخله دوكا وكنت لابسه زليت كنت اون ديريكت وكان لي هاد الالجيريان اي قال لي واش حيخلوك تدخلي لازم تقلبي زليت باغ ميجور دو سيكوريتي خافوا زعما تنوض دونك قالوا له قلب وكاين بزاف دي جون كيف قالوا لهم صلحيو سوا قلبوا فوالا فرانشمون اوني شوكي باسكو ما فهمتش مي جي با كومبري جو سي ان تريكو بس سي ان تريكو اوفيسيال تاع اديداس ماشي ميم با ان توكا هوزمون كو جبت لافيست تاعي نبدل لافيست وخلاص. اوه ما دوس تكرفسوا عليك. Oh, les vilains Qataris. Oh, ما خلوكش تدخلي على قبل الزليجة. Oh, ça c'est méchant. Ça c'est méchant. D'ailleurs, j'ai qu'à voir la tête de ton collègue ou de ton compatriote. لابس تريكو مقلوب. لا شوها. Un homme. Un grand homme. Les grands hommes de le pays de là-bas. لابس تريكو مقلوب. مشى حتى لقطر باش يلبسوا ليه واحد تريكو مقلوب. Regardez la suite. Franchement, je suis choquée, والله درت لا فيست تاعي alors qu'il fait 30 degrés. ما فهمتش en fait, c'est juste un t-shirt et en plus même les Marocains كانوا جايين ويضحكوا ويقولوا لي ها زليت المغربي سي بون enfant que j'étais en direct et كيما شفتوا جا واحد قال لنا باس لو درابو الجيريان قال لهم بحال لي زابوني تاع اللايف شافوا enfin ici il y a que des bonnes énergies mais كاينش هذاك تاع l'agressivité ولا je sais pas قولوا لي ce que vous en pensez de cette mesure de sécurité. Oh ma douce, là tu me provoques. Ah oui. Tu as demandé mon avis. Et tu sais que depuis tout à l'heure, je te faisais comme ça. Alors, tu veux vraiment mon avis? Tu as entendu ce que tu viens de dire juste là, les dernières secondes? Tu as dit que El Maroc, Dreyfin, ils nous ont rien dit, mais c'est les Qataris qui n'ont pas voulu. Et te rappelles-moi ce que je t'avais dit dans les autres vidéos auparavant? Je t'avais dit que je voulais que vous portiez ces uniformes, oui, c'est des uniformes en fait, puisque vous êtes endoctrinés par la Boladia, ce n'est plus un maillot, c'est un uniforme. Justement, je voulais que vous portiez ces maillots. Comme ça, les gens qui ne sont ni marocains, ni gens de pays de là-bas, sauront qui vous êtes et pointeront le doigt en disant « Ah, c'est eux les copieurs !» Eh ben, ça a commencé à Qatar. Les Qataris disent « Oh non, 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 nous on ne veut pas de copieurs chez nous. » Alors, si vous voulez rentrer, nous on est gentils, on peut vous laisser rentrer, soit vous rentrez tout nu, ben oui, soit avec le maillot, ou là, ma tchlouche, c'est tout, ou là, avec la douce demoiselle, avec le bis, alors que il fait 40 degrés à l'ombre, et du coup elle va transpirer comme un porc, comme un porc. Alors, ma chère douce bien-aimée, continue à porter le maillot. Moi, je t'encourage. Et j'encourage tous tes compatriotes à faire comme tu as fait. Et pas qu'à Qatar, mais dans le monde entier. Et vous verrez justement comment les autres vont rire, mais je suis sûr qu'ils vont rire encore différemment de ceux du Qatar. Ils ont été gentils. Le maillot mqlou. Alors, il y a une chose que tu as dit qui était fort intéressante. Tu as dit que les Marocains m'engueulent. Bien sûr, les Marocains m'engueulent. Bien sûr, nous on dit rien. Parce que quand خليوكم على الهبال ديالكم. احنا ما عمرنا ما قلنا لكم حتى شي حاجه. نتوما اللي بلا 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 بلا. ونقيل. بغيتو تجيو تيران اجيو. بغيتو تشجعوا كرواتيا شجعوا.
Nous, tout ce qu'on veut, je vous l'ai déjà dit 1001 fois, quand on est au stade de foot qualifié à une finale de Coupe du Monde, c'est entendre notre hymne national et surtout 3 derniers mots qui disent Allah al-Watan al-Malik. Quant au reste, ça n'a aucune importance. Que le Maroc gagne ou ne gagne pas, que ça se vire au premier tour ou au deuxième tour, ça ne sera que partie de l'histoire. Mais mon histoire à moi, c'est Allah al-Watan al-Malik à Qatar 2022, alors que vous n'avez ni devise, ni Coupe du Monde, ni rien du tout. العرب ما نسيبورتيهمش كي تونس كي المروك كي هذوك السعوديه ما نسيبورتيهمش. انا ان شاء الله هذوك بريمياتور يخرجوا شتي يخرجوا بريمياتور ان شاء الله في ليبوا ما يقيسوهاش في البارة وين ما يديروهاش ما كاش إليمين ان شاء الله يخرجوا. حاجه المليحه اللي في قطر كاين ناس راح تدخل الاسلام والعرب راح يخرجوا بريمياتور. هذا ما كان ان شاء الله تخرجوا بريمياتور. انا ما نسيبورتيكمش خاطش علاه نتوما كي تديروا حاجه تفرحوا بالجزائر انت ما تفرحش بينا كامل يا اخو. انا نقول لك صح انت ما تفرحش كاع بينا وان شاء الله تريمينا بريمياتور والله ما تجوز ان شاء الله باذن الله. واو 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 تكلم مع راسك يا صاحبي تكلم. هدا شو كاع البزاق ديالك خارج من فمك مكشكش بحال هكا. او يلا هدرت هادي ميم با هادي 2 مينوت. قلت لك حنايا معنا غلط في النتيجه، واش نخرجوا في البريمي تور ولا في الدوزيام تور ولا في التروازيام تور ولا في لافون ديرني تور. حنا اللي بغينا هي الله الوطن الملك. هادشي اللي بغينا نسمعوا ديال الله الوطن الملك. ما بغيتش تفهمها تقول لي ما نشجعش المروك ما نشجعش تونس ما نشجعش السعوديه. شكون اللي دا فيك؟ حنا قلنا لك غتشجعنا، واش حنا محتاجين بيك باش تشجعنا؟ واش شتينا كل عامل بالمغاربه عندنا نحتاجوك انت عاب بوحدك طوطوش تجي تشجعنا؟ ما تشجعناش يا سيدي. وانت بعدا اش كدير تما؟ واش غتشجع واحد الفرقه ديك الفرق ما كايناش؟ اذا انت واش بيك تكون تما كاع؟ ها شوف هاك المايو بقى لابسو ما كان مشكل حاجه وحده دوش برد ما عندك في قطر بروفيت تشرب الحليب وتاكل شويه الشوكولا ها وتغمس شي شويه وتعلم تاخد الحاجه بلا ما دير الصف. المهم تريني على هادشي هذا هيك لي شوز سامبل دو لا في تعلمهم و بروفيت دو الخيرات ديال قطر ومي تشبع مزيان عاد تدخل للبلاد وعاود عاوتاني الا بغيتي تفرقع مع راسك. اوكي يلا خويا تهلا سمحوا لي خوت راه تعطلت في هاد لا فيديو et croyez-moi que j'ai beaucoup de choses à encore parler mais je vais m'arrêter parce que sinon je sais que certains vont abandonner parce qu'en général les gens ils aiment pas les vidéos de plus de 10 minutes. Sur ce, chers compatriotes marocains, je vous laisse et à la prochaine vidéo, très prochaine, je vous promets. Inch'Allah.